پر دیکھا کہ اس میں 80% جو دوزخ میں لوگ گرے تھے وہ نامی ایماندار تھے جو گرجے میں بہت مضبوط تھے. جو چرچ میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں وہ دوزخ میں بھی ہیں. وہ جو سب سے زیادہ سرگرم ایماندار ہیں وہ دوزخ میں گرے ہیں 80%. کہتا جیسے جب میں وہاں پر پہنچا میری باری آئی تو میں نے یسوع کے چہرے پہ تاثرات دیکھے. میری وجہ سے بھی خدا خوش نہیں تھا. او خدا نے مجھے سارا کچھ دکھایا کہ میرا طلاق ہوا جس سے مجھے کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور میں واضح طور پر صاحب کہتے کہ واضح طور پر میں نے اقرار کیا کہ خداوند یسوع میں تو 2010 سے تیرے ساتھ نہیں ہوں, یہ دنیا کو صرف دکھا رہا ہوں. کہتا ہے ایک بار پھر موقع دے دے. جان خداوند کہتا ہے کہ وہ گواہی میں خداوند یسوع مسیح نے اسے موقع بخشا بینہین کو گو بیک اینڈ کلیئر یور لائف. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اگر کسی کو ایسا موقع مل جائے. اب مجھے بتاؤ کہ ہم کہاں پر ہیں؟ ویئر وی آر. سوال یہ ہے ہم کہاں پر ہیں؟ ہماری راستبازی کس پینل میں آتی ہے؟ سافٹ کوڈ میں, میوزک کے یا ہارڈ کوڈ میں؟ ہم پر کس کی چھاپ ہے؟ جنت کے لیے یا نہ؟ اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں. ہم سب جانتے ہیں یہ دنیا داری کے لوگ جو عام حکیم بنے ہوئے ہیں, جو تویز کرتے ہیں, وٹ ایور جو کچھ بھی کرتے ہیں, یا جو پوسٹ اسکالر ہے, ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہر انسان کے اندر ایک دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی اطاعت کر رہا ہے, جس کو ضمیر کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ خدا آپ کی اطاعت کرے, وہ ہر روز آپ کی اطاعت کرتا ہے. وہ کنڈیم کرتا ہے کہ تو نے یہ ٹھیک کیا ہے, اور وہی آپ کو برائی کے راہ پر بھی لے کے جاتا ہے. اور جب وہ جاتا ہے پہنچتا ہے تو آپ کا ضمیر پہلے ٹکل کرتا ہے کہ تو مجھے مار رہا ہے, یہ نہ کر, اگر یہ تو کرے گا تو میں مر جاؤں گا اور پھر کبھی تیرے ساتھ نہیں رہوں گا, میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اور جو غلط راہ پر چلے جاتے ہیں ان کا ضمیر مر جاتا ہے اور دوبارہ وہ کبھی ان کو ٹکل نہیں کرتا کہ تو غلط کر رہا ہے. لیکن جو اپنے ضمیر کو بچا لیتے ہیں وہ خود کو بچا لیتے ہیں. یہ راست بازی کے میں ڈیفینیشنز دیکھ رہا تھا اور بڑی خوبصورت باتیں تھیں کہ راست باز کیا ہے. انگریزی میں یہاں پر لکھا تھا بلیم لیس, وہ جس پر الزام ہی نہ لگایا جا سکے. انوسنٹ, معصوم. ڈوئنگ وٹ از رائٹ, وہ جو بالکل ٹھیک کرتا ہے. بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں 4 باب استثناء کا اور اس کی 8ویں آیت, تو وہاں پر خدا کے کلام میں راست بازی کے لیے شریعت کو راست باز ٹھہرایا گیا کہ یہ راست بازی کا نشان ہے. 7ویں آیت میں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. آئیے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد چلتے ہیں. استثناء اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت. یہ میں ویسے یہ ٹیکسٹ میں نہیں ہے کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا, جبکہ ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے. یہ خدا کی صفت ہے, یہ ٹیکسٹ میں نہیں ہے. دس از ان دا ٹیکسٹ. اور کون ایسی بزرگ قوم ہے کہ جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں. سب سے بڑی بات, کون راست بازی کا تعلق ہے؟ کیا ہے راست بازی؟ خدا کا کلام. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام مجسم. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ کوئی نیک نہیں, ایک بھی نہیں, لیکن ایک ہے, دیٹ از جیسس کرائسٹ. مسیح راست بازی ہے. بپتسمے کے وقت کہہ رہا ہے ہمیں راست بازی پوری کرنی ہے. یہ راست بازی کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں.
लेकिन यहां पर बयान करने के बाद मैं आगे चलूंगा। मैं हैरान था कि कुछ एक बहुत बड़े स्कॉलर का अभी मैसेज देख रहा था, वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा होने की हैसियत से बयान कर रहे थे। और खुदावंद माफ करे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये बयान हरगिज़ नहीं करना चाह रहा कि आई एम अ वेरी गुड स्कॉलर, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि ये बातें खुदा ने हमसे कई साल पहले करवाई। पैगामात, राष्ट्रवादी की पहचान क्या है, राष्ट्रवाद की पहचान क्या है। पिछले कई हफ्तों से मैं आपके सामने एक टॉपिक खोलकर बैठा हुआ हूं, और वो है मोहब्बत, राष्ट्रवाद। अगर हम पढ़ लें पहला कुरिन्थियों 13 बाब, तो उसमें राष्ट्रवाद की शक्ल नजर आती है। बारी बारी मैं आपके सामने इन आयतों को पढ़ना चाहता हूं, और खुदा के कलाम में यूं लिखा, पहली आयत से शुरू करने लगा हूं प्लीज। और यूं लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ। अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाक़फियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। ये राष्ट्रवादी की बुनियाद है। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, या अपना बदन जलाने को दे दूं, और मोहब्बत ना रखूं, तो कुछ फायदा नहीं। ये ज़ाहरी राष्ट्रवादी का मकाम है, जो बज़ाहिर राष्ट्रवाद खुद को बयान करते हैं, जैसे शेख अब्दुल करीम था। अब यहां पर शुरू होता है राष्ट्रवादी का करैक्टर। मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों को बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़बान नहीं, नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर सारी आयतें आपने पढ़ी। जब हम सुन रहे थे तो किसकी तस्वीर सामने आ रही थी आंखों में? कोई एक बताओ मुझे। यीशु मसीह की। राष्ट्रबाजी का पैनल, राष्ट्रबाजी की कुव्वत, राष्ट्रबाजी की शहरा, नेविगेशन, मैप। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि लोग कहते हैं कि लव इज गॉड, मैं कहता हूं गॉड इज लव। सह लिया सब कुछ, बर्दाश्त किया, चीखें नहीं मारी, झुंझलाया नहीं, यकीन किया, आजादी दी। ये सिम्टम्स राष्ट्रवादों के हैं, ये अलामतें राष्ट्रवादी की हैं, और सामने खड़ा कौन है? एक राष्ट्रवाद, यीशु मसीह। अगर राष्ट्रवादी को एग्जामिन करना है तो देखो इसमें यीशु की कौन कौन सी बातें हैं। मसीही कहते हैं ना, हम बड़े सीना तान के चौड़ा करके कहते ओ आई एम अ क्रिश्चियन। मैं सही नहीं कहा, ये एक नया रिवाज शुरू हो गया। आई एम अ मसीही, मैं मसीही हूं। तो मसीह में ये बात है, उर्दू का, फारसी का, संस्कृत का जब हम मुताला करते हैं, क्रिश्चियन, जब हम अंग्रेजी से शुरू करता हूं, क्रिश्चियन, CHRISTIAN, क्रिश्चियन पूरा लफ्ज।
अगर वहां से निकाल दें CHRIST, क्राइस्ट, इसको अलग कर दें तो आगे आता है AIAN, I am nothing, मैं मसीह के बगैर कुछ नहीं। मसीह का अक्स है रास्तबाज, मसीह की फोटो है रास्तबाज। पूरी बाइबल यीशु मसीह का एल्बम बना रही और पूरी दुनिया आज भी मसीह के अंदर है। एक राइटर ने, एक मुसव्विर ने, आखिरी बात, हम इस सीरियल को आगे चलेंगे, अगली बातों में देखेंगे, अगली पार्ट। एक बहुत बड़ा पेंटर, बड़ा नामी ग्रामी शख्स, उसने कहा कि मैं रोम के एक चर्च में तस्वीर बना रहा हूं। सारी दुनिया के लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी, ये बना रहा है तो कुछ शाहकार बनाएगा। उसने कहा कि मैं क्राइस्ट की खूबसूरत तस्वीर बनाऊंगा, और ये इतना काबिल शख्स था कि लोग इस पर यकीन करते। इसने कहा कि चर्च मुझे दे दो, कैथीड्रल, अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया, अगर तुम्हें संडे सर्विस करनी है, इबादतें करनी है तो कोई हॉल ले लो, किराए पे वहां पर चले जाओ, या कोई टेंट लगा लो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। 1 महीने के बाद उसने जब दरवाजा खोला, उसने कहा कि तस्वीर तैयार है यार, वापस दे। अब दुनिया जब अंदर गई तो लोग बिटर बिटर को इधर कांदते, को उधर कांदते, को उधर कांदते। हजारों लोग जो थे वो देखना चाह रहे थे मसीह की तस्वीर, लेकिन वो थी नहीं। आखिरकार पोप ने बुलाया, ने हाँ भी बात सुनी, कहाँ पे इतना बख्शा आया कि इतना पैसा लो। और बहुत सारी योजनाएं भी हमने देखी अपनी संडे सर्विस में। अब बता तस्वीर का है, उसने कहा कि पोप आपकी आंखों के सामने सभी नजर आ रही, कंधा खाली नहीं, पुरानी लगी जाए। हमने कहा पोप तस्वीर ऊपर नहीं है, तस्वीर नीचे है, इस तरह जिथे बपतिस्मा लिया। क्या मतलब? उसने ऊपर से एक तस्वीर शीशे के कैथीड्रल पे बनाई, जब सूरज की रोशनी इस पर आती थी तो वो तस्वीर नीचे बपतिस्मा पाउंड में बनती थी, पानी के ऊपर। ये उसकी कलाकारी थी, ये उसका शाहकार था। तो उसने कहा कि पाप, सारी दुनिया उसको बुलंदियों में देखने की कोशिश करती है, कभी दिल में जंग करेंगे कि यीशु कहां पर है। सो वेयर इज द क्राइस्ट? आज क्वेश्चन ये है, हमारी जिंदगी में यीशु कहां पर है और उसकी तस्वीर कैसी है, और मैं कैसी पेश कर रहा हूं या कर रही हूं? इस सवाल के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें।